قبیلوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، تو اس کی زبان بھی جانتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہے ہرنی فریاد، ہاں یہی کرتی ہے ہرنی فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلہ رنجو انا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوالات سنائیں۔ جناب میں محبوب بول رہا ہوں انگلینڈ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ربیع الاول کی نیاز ہے وہ غیر مسلم کو ہم کھلا سکتے ہیں؟ ربیع الاول شریف یا ربیع النور شریف کی نیاز، میلاد شریف کی نیاز، 11ویں شریف کی نیاز، یہ کچھ بھی غیر مسلم کو نہیں کھلا سکیں گے، یہ صرف مسلمان کھائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بہرحال وہ حربی اور ذمی کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ روئے زمین پر سارے کے سارے کفار جو ہیں غیر مسلم ہیں، یہ حربی کی اس میں آئیں گے، وہ ایک کوڈ ہے حربی اور ذمی، تو اس لیے وہ ان پر کسی قسم کا مطلب ہے کہ صدقہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ نیاز جو ہے یہ بزرگوں کی یہ صدقہ کے حکم میں آتی ہے، صدقہ نافلہ ہوتا ہے یہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال سنیں۔ میرا نام محمد عمران قادری ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں، گلبرگ سے۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے نا وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، مجھے شیطان بہت ورگلاتا ہے۔ نماز میں وسوسے آنے کا علاج جو ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ جس کو نماز میں وسوسے آتے ہوں تو نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف 3 بار یوں تھتکارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کے بعد نماز شروع کرے۔ اور نماز میں قیام یعنی جب کھڑے کھڑے جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور صورتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کیفیت کو قیام بولتے ہیں، جو قیام میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رکھے، ویسے بھی مستحب ہے یہ، اور رکوع میں پاؤں کے پنجوں پر نظر رکھے، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، سجدے میں نظر ناک پر رکھے، ناک کو دیکھے اپنی، اور جب یہ التحیات میں بیٹھتے ہیں اس وقت نظر گود میں رکھے۔ تو یہ ویسے ہی مستحبات ہیں نظر رکھنے کا جو میں نے بتایا آپ کو، تو انشاءاللہ اس طرح نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال سنائیں۔ محمد جمیل اتاری بول رہا ہوں، ضلع قصور سے بول رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد۔ یہ عام طور پہ سالگرہ میں کیک کاٹتے ہیں،
मगर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत में केक काटने का रवाज है नहीं। अब ये नहीं पता कि ये केक काटना किसने शुरू किया। अगर किसी ने शुरू किया भी हो तो क्योंकि आम नहीं है तो इसलिए मुसलमान भी काटे तो गुनाहगार नहीं है, इसको हराम तो नहीं कहेंगे। अलबत्ता केक काटा ना जाए, ये एक ऐसी जिद्दत ना पैदा की जाए कि जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हों और फिर वो एक दूसरे को पूछें और बातें करें और देखो ये इसका तरीका है तो उसका तरीका है। तो इस तरह मतलब ये कि खामखा की जिद्दत पैदा करने के बजाय जश्न विलादत में हम जो कुछ कर रहे हैं वही क्या कम है। खूब मरहबा के नारे लगाएं, नात ख्वानी इज्तिमा जिक्र नात करें, नातें पढ़ें, जुलूस मिलाद में शिरकत फरमाएं, तो इस तरह लंगर खिलाएं, लंगर रसाइल तकसीम फरमाएं। तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह तरीके जश्न विलादत में राइज हैं। तो जो राइज हैं मैं मशवरा ये दूंगा कि उन्हीं को मतलब मजीद मजबूत करें। इस तरह का नया सिलसिला का जिस पर मतलब अपनों में ही तनकीद और मतलब तशवीश का सिलसिला हो, ऐसा काम ना किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अभी आपसे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में केक काटने के हवाले से सवाल हुआ और आपने जो जवाब इरशाद फरमाया, लफ्ज़ था सालगिरह। एक सालगिरह होती है जिस पर केक काटा जाता है और हर एक के यहाँ ये भी एक अवामुन नास में कंफ्यूजन है कि आया सालगिरह मनाना कैसा। तो क्या ही बेहतर हो कि क्योंकि उमूमन घरों में सालगिरह मनाने का एक जहन पाया जाता है, मनाए ना मनाए उसका एक अलग मैटर है। तो सालगिरह अगर मनानी है तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट क्या है और सालगिरह फिर कैसे मनाई, अगर मनानी ही है किसी को तो आया किस अंदाज से मनाई जाए कि सालगिरह मनाने में भी क्या नीयतें होनी चाहिए कि सालगिरह मनाने पर भी सवाब मिले। खैर मैंने कभी सालगिरह हमारे यहाँ नहीं मनाई हमारे घर में। अब मेरी सालगिरह दीवाने मनाते हैं जो सब देखते हैं 26 रमजान को। सालगिरह मनाना यानी फी नफ्से ही सालगिरह मनाना, इसको तो नाजायज कहने की कोई वजह ही नहीं है। जाहिर है किसी भी काम के जायज होने के लिए इतना ही काफी है कि उसकी शरीयत में मुमानअत मौजूद ना हो, यानी कि किसी काम के लिए अदम जवाज नाजायज होने की दलील ना होना खुद दलील जवाज है। पंखों का कहीं भी हदीसों में तस्करा हमने नहीं पढ़ा, कुरान पाक की कोई आयत से पंखा तो पता नहीं चला, लेकिन चूंकि पंखा लगाने से शरीयत ने मना नहीं किया तो हम लगा रहे हैं। तो आप बोलोगे ये तो दुनियावी दलील है, अकली दलील है। तो चलिए वो मस्जिद की मेहराब जो है इसका कहीं भी कुरान और हदीस में तस्करा नहीं है जो आजकल ये मेहराब बनती है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको शुरू किया। यानी अल्लाह और रसूल के ज़ाहिरी फरमान से इसका सबूत नहीं है, लेकिन अब मेहराब तो मस्जिद का हिस्सा बन गई। गुंबद और मीनार ये भी नहीं होते थे और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती थी। आलिम कोर्स जो आजकल दरस निजामी वगैरह हो रहे हैं, ये सब बहुत सारी हजारों चीजें बाद में ईजाद हुई हैं। तो जो जो शरीयत से नहीं टकराती वो जायज है। तो इसी तरह सालगिरह जो है वो ज़ाहिर शरीयत से नहीं टकराती, जायज है। लेकिन इसमें ये करते हैं कि सालगिरह इस खुशी में मनाते हैं कि अब जैसे कि बच्चा 12 साल का था तो अब 13 साल का हो गया, तो ये खुशी मनाते कि बड़ा हो गया। लेकिन इसमें तसव्वुर ये होना चाहिए कि ये बड़ा नहीं, ये छोटा हो गया। 1 साल उसकी जिंदगी में से माइनस हो गया। अब ये खुशी का मौका फिर बना या ना बना, ये आप गौर कर लें कि उम्र अजीज का 1 साल उसका यूं ही गुजर गया। अब बुड्ढे बुड्ढों की भी सालगिरह मनती हैं और गफलतों के साथ मनती हैं। तो इस पर वो एक किताब में पढ़ा था कि एक बुजुर्ग जो थे बूढ़े साहब, वो कोई नौजवान वहां होंगे तो वहां वो बैठकर वो यूं तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। तो वो एक नौजवान ने पूछा कि बड़े साहब क्या ढूंढ रहे हैं?
تو بڑے